এখানে একটা হনুমান আছে, হনুমান আছে, এই যে চলে গেল। रुक, आजा 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 आजा। और भी है क्या? सब है, इसी में बैठा है। बहुत है अंदर, बहुत है। उधर उधर रहे और उधर गए, लहजा काटा है। बहुत सुंदर ভিউজ। ব্রিজের উপর যাবো অবশ্যই আমি, এটা বাঁধানো আছে তাই আটকানো আছে, আর এটা আছে আসলাম পাইপ লাইন নদীর মাঝে। মোটর চালাচ্ছে বড় বড়